السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم استكمالا لسلسلة أفضل الأفلام والمسلسلات في سنة 2023. حبيت أقدم لكم النهاردة الجزء الأول من قائمة أقوى وأفضل الأفلام الهندية اللي صدرت السنة دي واللي بتمنى إنها تنول إعجابكم، واعتمدت في ترتيب الأفلام على تاريخ صدورها من الأقدم للأحدث. فيلا مستني رأيكم في التعليقات على حلقة النهاردة، ودعمكم بالإعجاب والشير للفيديو والاشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ومن غير ما نطول عليكم أكتر من كده يلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا من المركز ال15 بالفيلم الرومانسي الكوميدي توجو في ميم مكار، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 8/3/2023، والفيلم حصل على تقييم 6/10 على موقع IMDb. चलना एकदम अच्छी ड्राइव में मजे करेंगे। गाड़ी खराब हो गई और होटल में सिर्फ एक कमरा हो तो मैं जमीन पे नहीं सोऊंगा। तू बिस्तर पे सो जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। दारू पिला के तेरा फायदा भी नहीं उठाऊंगी। I know तू डर रहा है, but trust me मैं हूं ना। وفي المركز ال14 جه فيلم الجريمة والدراما شور نيكول كي باجا، واللي صدر على شبكة نتفليكس بتاريخ 24/3/2023، والفيلم حصل على تقييم 7.5/10 على موقع IMDb. पर होगा तब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। That's when you get the clear window. अपनी सरकार को बोल दे कि हम 2 पैसेंजर्स अपने साथ लेके जाएंगे। وفي المركز ال13 جه فيلم الأكشن والدراما والإثارة 2018، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 5/5/2023، والفيلم حصل على تقييمات 8.4/10 على موقع IMDb. സാധാരണയിലും അധികമായി വെള്ളം കയറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കേരളം മുഴുവൻ മഴയിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. وفي المركز ال12 جه فيلم الجريمة والدراما باندا، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 13/5/2023، والفيلم حصل على تقييم 7.9/10 على موقع IMDb. अब तो शंखनाद हो चुका है गुड़िया, अब तो डालो दुपट्टा कमर में और निकालो तलवार। والفيلم رقم 11 معانا في القايمة فيلم الجريمة والغموض شاك ريفيو هيم، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 2/6/2023، والفيلم حصل على تقييم 7/10 على موقع IMDb. చేసింది ఎవరో కానీ కోపము పగతో చేసినట్లుంది. وجه في المركز العاشر فيلم الأكشن والجريمة بورتوز هيل، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 9/6/2023، والفيلم حصل على تقييم 8/10 على موقع IMDb. தலைய பின்னாடி இழுத்து கையோட கட்டி கழுத்து அறுத்திருக்கான். கட்டி எவ்வளவு டீப்பா இருக்கு பாருங்க, ஒரு கத்தியால அறுக்கப்பட்ட மாதிரி சார். ஏன் தலைய பின்னாடி இழுத்து கையோட கட்டணும்? اي كونتاكت. وفي المركز التاسع جه فيلم الجريمة والدراما بلادي دادي، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 9/6/2023، والفيلم حصل على تقييم 6.6/10 على موقع IMDb. वो कोकेन का बैग मेरा है। जैकपॉट लगा जैकपॉट। So don't complicate my shit. तू तो जानता है मुझे। सिंपल रखते हैं ना यार, मेरा सामान लिया अपना ले जा। وجه في المركز الثامن الجزء الثاني من فيلم الدراما والرومانسية لاست ستوريز، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 29/6/2023، والفيلم حصل على تقييم 6.5/10 على موقع IMDb. Believe what's happened? What? Seema Didi on my bed.
एक छोटी सी गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो ना, तो शादी से पहले नो टेस्ट ड्राइव. وجه في المركز السابع فيلم الكوميديا والدراما والرومانسية روكي اور روني، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 28/7/2023، والفيلم حصل على تقييم 6.7 على موقع IMDb. प्रॉब्लम इज कि हमारी फैमिलीज बहुत अलग है. रिश्ते का स्टीयरिंग व्हील चाहे अपना हाथ में हो, बैक सीट ड्राइविंग फैमिली करता है. फिर क्या चाहती क्या है? मैं आके रह जाऊं तेरी फैमिली. وفي المركز السادس جه فيلم الأكشن والجريمة جايلر، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 9/8/2023، والفيلم حصل على تقييم 7.1 على موقع IMDb. ನೀ ಅವರ ಪಾತದವರು ಪೊಲೀಸ್ಕಾರನೋಡಪ್ಪನ ಅವಳನಿ ಪಾಕದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರಿಕೆ ஓரளவுக்கு மேல நம்ம கிட்ட பேச்சே கிடையாது. وجه في المركز الخامس فيلم الكوميديا الدرامي الموسيقي ساتيا بريم كي كاثا، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 9/8/2023، والفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDb. सीरियस बॉयफ्रेंड है या ऐसे ही खाई पीने मजा? नहीं, अगर ऐसे ही खाई पीने मजा है तो मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ. क्यों? सीरियस होने के लिए. पक्का? 100%. وفي المركز الرابع جه فيلم الدراما الرياضي جومير، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 18/9/2023، والفيلم حصل على تقييمات 8.8 على موقع IMDb. हाथ छोड़ने तो चला दूंगा मैं. وفي المركز الثالث جه فيلم الأكشن والجريمة جوان، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 18/9/2023، والفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDb. जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता. وجه في المركز الثاني فيلم الجريمة والدراما والغموض جاني جان، واللي تم صدوره على شبكة نتفليكس بتاريخ 21/2/2023، والفيلم حصل على تقييم 7 على موقع IMDb. आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कॉकरोच घर में घुस गया था, मारने की कोशिश कर रही थी. मार दी? हाँ? कॉकरोच को आपने मार दी? ونختم قائمة النهاردة بالمركز الأول بفيلم الأكشن والمغامرة تايجر 3، واللي صدر في السينمات الهندية بتاريخ 12/11/2023، والفيلم حصل على تقييم 7.8 على موقع IMDb. अब चॉइस सिंपल है, या तुम अपने देश को बचाओ या फैमिली को. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، فيا رب تكون القايمة عجبتكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.